জিদান অনেক প্লেয়ার আছে না রোবার্টো তারা ইউরো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ क्या बेटा मम्मा मम्मा चिल्ला रहे सो जाओ चुपचाप हेलो पापा আরে বুঝে না मम्मा हेलो टिपी टिपी टप टप डूबी डूबी डब डब पाची पाची पू 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 हेलो हेलो मम्मा से बात नहीं हो पाएगी वो बाहर है पापा हेलो তোরা গোল করে এমবাপ্পে রে হালে গোল করে ফিনিশিং করে দেয় हेलो আপনি তো বেশি हाँ बेटा নামাইছে যে একসাথে নামে ठीक है तुम डॉगी के साथ ना हो मैं बिजी हूँ अब খালি पापा অনেক প্লেয়ার আছে না তারা ইউরো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে হবে সম্ভব না কারণ সব পালা প্লেয়ার না একসাথে খেললে কাম আরে বুঝে না আমি আমার কথা তারা মাঝ মাঠে যে मम्मा घर पे नहीं है মিডফিল্ডার ডিফেন্ডার শক্ত टिपी टिपी टप टप डूबी डूबी डब डब पाची पाची पू 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 हेलो टिपी टिपी टप टप डूबी डूबी डब डब पाची पाची पू 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 হালাই তোরা গোল করে খালি टिपी এমবাপ্পে टप রে टप डूबी হালে डूबी डब গোল डब पाची पाची पू 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 বালা দিল আপনি তো বেশি বিলেন নামাইছে যে